We're gonna start with the first part. This is meant to be, as I mentioned, a general overview of protein structure, some general concepts that are gonna be useful later on for docking and molecular dynamics and whatever comes after that. Esta va a ser pues, una mini clase introductoria de estructura de proteínas para, pues, ahora sí que mostrar los conceptos esenciales que van a ser útiles para docking y dinámica molecular y los temas que vienen después. Voy a intentar variar entre inglés y español para mayor comodidad de todos ustedes. Y las clases, a mí me gusta verlas como interactivas. Interrumpan cuando sientan que tienen alguna duda, algún comentario. Please feel free to interrupt me at any time if you have any questions, comments. This is going to be, I like to have this type of lectures as interactive as possible. So please don't hesitate to just send your questions through chat or just raise your hand. Gabriel and the volunteers are going to be looking for your questions, and I'm going to answer them as the best as I can. Voy a entrar sus preguntas que tengan en el chat o si quieren interrumpirme directamente y lanzar la pregunta en el audio. Gabriel y los voluntarios van a estar al pendiente del chat. Okay, so the first thing that we need to cover, and we're going to start from the very basic, from the very general overview. And this is probably some of this content is going to be probably too basic for some of you. And this is going to be probably if you find this too basic, please feel free to comment anything additional that you might think is going to be interesting for everyone. And for those that this is relatively new, please ask any questions that you can have. Si esto es nuevo para ustedes, no se preocupen, siéntanse libres de comentar al respecto. Y para los que sientan que pues, esto es algo nuevo, pues hacen todas las preguntas que gusten. So we're going to start with what is called the central dogma of molecular biology. And this is a very, very important concept in biology because this essentially tells us how proteins are made. Because of course, right now, nowadays, we can engineer proteins, but in the early days and in general, our body is made of proteins. If we see living organisms that are made of proteins, so there's a way for the cells to produce proteins. Pues las proteínas es el tema central de la biología, es lo primero que vamos a ver. Es importante porque es la manera en la que nosotros o nuestros cuerpos y en general las células producen proteínas. Obviamente hoy en día han escuchado tal vez que se puede hacer ingeniería de proteínas, pero pues están basados en estrategias que ya están implementadas en organismos vivientes. So the central dogma of biology, or molecular biology, what it tells you is that from DNA, you can have all the information that you need, that you have. You can have all the information needed to synthesize a protein. Just a general overview is that the DNA has all the information that it's sent to what is called the RNA transcript, and this eventually leaves the nucleus of the cell, goes to the cytoplasm, where we can find this particular units called ribosomes, and ribosomes are the ones that have all the machinery to synthesize the proteins. Entonces, en español, todo sale del ADN. El ADN tiene la información necesaria para sintetizar una cierta cadena de proteínas. Sale del núcleo a través del ARN mensajero y eventualmente llega al citoplasma, al ribosoma, donde el ribosoma está toda la maquinaria para hacer las proteínas. So proteins are made of amino acids, and the concept of amino acid is very, very simple. It's a molecule that contains, as the name says, has an amino group and a carboxylic acid. So an amino group and a carboxylic acid. And that's pretty much all we need to know about amino acids. They have these two particular groups. And the way we start building proteins is through use what is called a peptide bond. We're going to see in a few slides. Los aminoácidos es la unidad básica de las proteínas. Tenemos un grupo amino y un grupo carboxilo, de ahí viene su nombre. Y
básicamente podemos hacer proteínas juntando varios aminoácidos. There are several types of amino acids, and these amino acids, or how to name them, depend strongly on this, what is called this R group, the variable R group. Depending on the nature of the R group, they're going to have different behaviors in a protein. So we can have aliphatic R groups, aromatic, acidic, basic, and so on. And this is going to be very important because each amino acid, depending on this R group, they're going to act differently in proteins. Los aminoácidos tienen un grupo funcional que varía para cada aminoácido y de ahí surge el nombre de cada uno. Y esto les da propiedades únicas al momento de hacerlas, al momento de estar ya en proteínas. As I was mentioning, to form a protein, we need peptide bonds, and the way to create a peptide bond is to mix or to unite with one carboxylic acid from one amino acid and one amide group from another amino acid, and this allows us to have what is called the peptide bond. In the process, we release water. Para formar un enlace peptídico, juntamos el grupo carboxilo de un péptido con el grupo amino de otro péptido y formamos lo que se conoce como enlace peptídico, y en el proceso liberamos agua. And this is the general protein structure. It's divided into 4: primary, secondary, tertiary, and quaternary. Primary refers only to the sequence of amino acids. So as you can imagine, like depending on the sequence that we can have for a particular protein, they're going to have a different behavior. But in order to get to that particular protein shape, that primary protein needs to start folding into particular shapes. And so from the primary protein, from the amino acid chain, we're going to start having more complex structures like secondary protein structure, in particular what it's called the beta sheet and the alpha helix. And then when we combine these secondary structures into more complex structures, we're going to have the tertiary, where when we mix several tertiary structures, that's how we reach the quaternary structure. Not all proteins have quaternary structure, but almost all proteins have tertiary structure. Las proteínas se pueden dividir en cuatro ramificaciones: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La primaria hace referencia únicamente a la secuencia de aminoácidos, y esos aminoácidos se pueden empezar a plegar en formas muy importantes, como lo son la hélice alfa y las hojas beta plegada. Y eventualmente se van a seguir doblando más para formar estructuras más complejas, como pues la que se muestra aquí, que es la estructura terciaria. Y cuando tienes varias estructuras terciarias juntas, formas la estructura cuaternaria. No todas las proteínas tienen estructura cuaternaria, pero la estructura terciaria sí es algo muy común en muchas proteínas. Just some graphics of primary structure. We can see here that it's essentially just the amino acids, just the chain of amino acids. And when I go on secondary structure, we can see here what is important for secondary structure are these hydrogen bonds that you can see here. The hydrogen bonds are the ones that allow the protein to start having these more complex structures, such as alpha helix and beta sheet. La estructura primaria no hay mucho que mencionar, simplemente que pues, es la cadena de aminoácidos. Para hacer estas estructuras más complejas, beta plegada y alfa hélice, necesitamos tener lo que se conoce como puentes de hidrógeno. Estas son interacciones que ocurren y nos permiten tener estas formas más complejas. Y pues estructura secundaria se forma a través de estos puentes de hidrógeno. Then the tertiary structure, it's a bit more elaborated than the secondary. It also includes other types of interactions, like for example, ionic bonds and hydrophobic interactions, disulfide linkages, and more hydrogen bonds. And these ionic bonds and those type of interactions, they come from the R group of each amino acid. So you can start thinking of the R groups are going to dictate how the protein is gonna fold, because these interactions essentially are going to be strong enough to start fold your protein into really interesting shapes. La estructura terciaria también incluye otros tipos de interacciones, además de las de puente de hidrógeno. También incluye enlaces iónicos
interacciones hidrofóbicas y, por ejemplo, puentes de sulfuro. Y estas interacciones dependen directamente del grupo funcional R de cada aminoácido. Entonces pueden empezar a pensar que el grupo funcional del aminoácido va a dictar la forma final que va a tener la proteína. And quaternary structure, the important thing to mention is that you can create a quaternary structure by combining different tertiary structures. So, for example, this is the hemoglobin. And we can see here that these alpha 1, alpha 2, beta 1, and beta 2 are essentially different tertiary structures. Here's the heme group, just to tell that we can also have metals in proteins, and metals are going to be extremely important for a lot of the things, a lot of the drugs that we are interested into designing. So, también tenemos estructura cuaternaria. Aquí muestro la hemoglobina. La hemoglobina, en este caso, tiene 4 estructuras terciarias que se juntan para formar una cuaternaria. Se llaman, en este caso, alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. También tienen el grupo heme, el grupo hemo, y que contiene un metal. Es importante también en las proteínas. Algunas proteínas tienen metales y eso va a ser importante cuando diseñemos fármacos, porque a veces esos metales son importantes de atacar. And an important concept, we talk about interactions between proteins, and those interactions you can break those interactions using different methods. So I told you that some interactions are based on ionic bonds. We have a question I'm gonna answer in a minute. So we can let's break the protein through a process called denaturation. So essentially we have here the normal protein in the tertiary quaternary structure, and we can essentially unfold it by using different strategies like adding acid, a base, an alcohol. If we have a metal, we can add a reducing agent and change the charge, or what is called the oxidation state of the metal. And that allows us to have essentially to break the protein. Also, temperature is something extremely important for a protein, because proteins operate at a particular temperature, and when we bury it, we can start breaking those interactions. Algo importante para conseguir las proteínas es que pueden desnaturalizarse, y esto puede ocurrir de diferentes formas. Las más comunes es agregando ácidos, bases, alcoholes, agentes reductores para cambiar la oxidación del metal, el estado de oxidación del metal. Y otro muy importante también es la temperatura. Se van a dar cuenta que las proteínas, o probablemente ya lo sepan, actúan únicamente a una temperatura en particular, y si variamos la temperatura, podemos romper esas interacciones que les mostré anteriormente. Is the tertiary structure more defined by the amino sequence or the medium in which it's folded? Yeah, that's really hard to predict because it's based on both things, the environment and also the sequence. Gabriel, you're answering only to me. Please change the chat to everyone so they can read. Yeah, I'm sorry. Yeah. Yeah, so Gabriel is answering the question. Sinceramente la pregunta fue si la estructura terciaria depende únicamente de la secuencia de aminoácidos o si tiene que ver con el ambiente. Y es difícil de predecir, como mencionó Gabriel. Depende de muchos factores. Y es uno de los grandes retos hoy en día, cómo predecir eso. So we have shown here what is called the ribbon representation. We can see here that essentially the proteins, the way we represent them through ribbons. And this is a fun fact. This representation comes actually from a professor at Duke, from my university I'm studying my PhD, from this woman. It's essentially Jane Richardson. She pioneered the use of, as you can see here in the picture, she pioneered the use of this representation to essentially start visualizing proteins in a more dynamical way. And this representation is still used nowadays, and it's the most popular one. Un dato curioso, la representación de proteínas que hemos estado usando es la que se conoce como ribbons, la de, ¿cómo se diría en español?
de lazos. Entonces, este tipo de presentación fue, de hecho, propuesta por una profesora en Duke, en la universidad en la que estoy. Y aquí se puede ver una foto de ella, es Jane Richardson. Ella propuso esto alrededor de hace como 50, 60 años más o menos. Ya tienes un par de años que se propuso esto. Y se popularizó tanto que por la practicidad que tiene, más que nada porque es fácil de visualizar una estructura a través de esto. One important thing to mention here is that we can see here that this portion here represents alpha helices and this portion here represents the beta sheets. Esta parte de aquí representa las hélices alfa y esta parte de aquí representa las láminas beta plegadas. And a fun fact is that just 2 years ago, in the library of the university, they started to decorate the murals or the walls with different protein representations, just to commemorate the 50 years of Jane Richardson proposing this particular representation. Y dato curioso, estas son fotos de la biblioteca de Duke, donde se muestra, pues están conmemorando los 50 años en los que la profesora Jane Richardson propuso esta representación, y pues se hizo una exhibición para conmemorar ese evento. Ahora, let's go next to enzyme substrate complex. The very basic concept is that now we're going to start talking about not using protein itself, but just the concept of enzyme, but it's pretty much the same for purposes. A protein and an enzyme are pretty much the same idea for this particular purpose. And once we merge, or once we combine an enzyme with a substrate, we form a complex. This particular portion here, this is what we can predict with docking. How to essentially unite or combine a substrate with an enzyme. This is what we can predict with docking. And after you have your substrate binded to the enzyme, there are going to be some changes in the protein dictated by the substrate. So this particular portion here, this is the one that we can predict with molecular dynamics. Tenemos aquí la estructura del complejo enzima-sustrato. Esencialmente, para estos fines, cuando mencionamos enzima y proteína va a ser exactamente la misma idea. Y básicamente cuando juntamos una enzima con un sustrato, pues formamos este complejo enzima-sustrato. Docking nos permite, la técnica de docking nos permite predecir cómo se va a unir el sustrato a la enzima. Y una vez que se une, hay ciertos cambios en la proteína debido a esa unión, y esos cambios que van a ocurrir podemos predecirlos con la técnica de dinámica molecular, que son las dos técnicas docking y dinámica molecular que vamos a cubrir a lo largo del club. Some important things to consider for proteins are inhibitors, and inhibitors are going to allow you to essentially prevent a substrate to bind to what it's called the active site of an enzyme. When we design drugs, we're interested always or most of the time in the active site, because sometimes we want to have a drug that is particularly suited for the active site, or sometimes we want to create inhibitors to prevent that active site to have some activity. Otro concepto importante es el de inhibidores. Esencialmente podemos prevenir que la enzima se une al sustrato a través del sitio activo mediante inhibidores, y estos inhibidores lo que permiten es modificar la proteína de alguna forma para que el sustrato no se una. Algunos tipos de fármacos atacan precisamente al sitio activo para que no se una al sustrato, y otros tipos de fármacos esencialmente actúan como inhibidores para que ese sitio activo no esté activo, valga la redundancia, y no ocurra ninguna actividad enzimática. In the process of forming the complex of enzyme substrate complex, we're going to have some differences in energy. So essentially, it's not the same to have a process with the enzyme and without the enzyme. And we're going to see just as a general concept, the docking occurs because you're able to form
a complex that is stable from the energy point of view. La razón por la que las enzimas son indispensables es porque nos permiten utilizar menos energía cuando hacemos este proceso. Y un concepto importante en docking es que la razón por la que ciertos fármacos o ciertas drogas o ciertos targets se unen al sitio activo es porque permiten tener una estructura, un complejo estable desde un punto de vista energético. And it's going to be really important. This is a picture of the active site, what we just mentioned before. And it's going to be extremely important, all the different amino acids that are going to be around that active site, because those interactions, the interactions that can occur between the drug and the amino acids of the active site are going to dictate how strongly they bind, and how efficient our drug is eventually going to be. Es importante que en la zona del sitio activo conozcamos cuáles son los aminoácidos que están interactuando con el sustrato, porque esos van a dictar qué tan fuertes se van a unir y eso eventualmente va a dictar qué tan eficiente va a ser nuestro fármaco. And just the last part of the lecture is going to be how do we determine the protein structure? ¿Cómo determinamos estructura de proteínas? There are 4 ways, or in general, there are several ways, but we classify them into 4. The most common one that you might have heard of is the Xray. So this one here corresponds to Xray diffraction. Another one that Gabriel mentioned briefly during our informal talks was NMR. So NMR is nuclear magnetic resonance. So it's a technique you can use that for diagnostics of the body, but you can also use it for protein determination. And electron microscopy. And this is where cryo-EM, the recent Nobel Prize, like I think 2 or 3 years ago, corresponds to this category. And there's also homology modeling. Since proteins tend to fall into similar shapes based on the amino acid sequence, we can also predict how it's going to be the shape of a particular protein if we know an analogous, or let's say like a cousin of that particular protein that we're interested in. Tenemos 4 formas principales de determinar estructura de proteínas. Quizá la más común que se utiliza es la difracción de rayos X. Tenemos también resonancia magnética nuclear. Es otra técnica muy común que mencionó Gabriel en nuestra charla informal. Tenemos la que se conoce como microscopía electrónica. Aquí pertenece la técnica de cryo-EM, que ganó el premio Nobel hace un par de años, parece que hace 3 o 4. Y también está la técnica de modelación similar. Cuando ya sabemos una proteína y sabemos que la proteína que nos interesa pertenece a la misma familia, es posible predecir, basándonos en lo que ya sabemos, cuál va a ser la forma que va a tener esta nueva proteína. And this is just a plot showing that electron microscopy, the technique that got the Nobel Prize recently, is gonna be extremely important in the coming years. As you can see here, the most common one is Xray crystallography, but we can see that the electron microscopy is going to be extremely important in the coming years. Este gráfico es solo para mostrar que la estructura de proteínas, la técnica principal que se utiliza es la de rayos X, la cristalografía de rayos X, pero eventualmente vamos a ver más estructuras de proteínas gracias a la microscopía electrónica, la que está relacionada a cryo-EM, la del premio Nobel. Y en las siguientes le vamos a ver por qué ayuda bastante esta técnica. Here we summarize the 2 more common ones, X-rays and electron microscopy. In X-ray crystallography, as the name says, you need to create a crystal. A protein, you have to crystallize a protein. And as Gabriel might tell you, crystallizing a protein is a challenge. It's like black magic. Like every single protein crystallizes into different, you have to use different techniques to crystallize a protein. And sometimes it doesn't guarantee you that you're going to crystallize it. That's the reason sometimes it's very challenging to get a diffraction or essentially a protein through X-ray.
La estructura de cristalografía de proteínas se muestra aquí. Esencialmente, el concepto básico es que necesitamos cristalizar la proteína, pero esto no es algo sencillo, porque las proteínas cristalizan bajo condiciones muy particulares, y Gabriel les podrá contar después que esto es un reto difícil, y alguna vez mencionó que es como magia negra, porque básicamente hay muchas hay muchas estrategias que se pueden utilizar, pero no todas te garantizan que va a funcionar. Y esa es la razón por la que tenemos todavía muchas proteínas que no se han caracterizado, que no tenemos todavía la estructura, porque es difícil generar los cristales. Now we go to cryo-EM. Why this is more practical than Xray. Now we don't have to create a crystal. We just need to froze our protein. And you might think, okay, freezing something generates crystals. That's not necessarily the case. When you freeze something, you're just essentially like you lower the temperature, they're gonna form something similar to a solid, but not necessarily a crystal, because it doesn't have a particular pattern. So this is more practical because you don't need to have a particular crystal with some with a particular array. You just need to freeze it, and there's a technique to recover the structure based on this frozen sample. La microscopía electrónica es más práctica que la difracción de rayos X, porque no tenemos que formar cristales. Simplemente tenemos que enfriar la proteína para tener una muestra enfriada, y hay técnicas que esencialmente nos permiten reconstruir la estructura terciaria de la proteína o cuaternaria, dependiendo de la proteína, y pues es más práctico porque ya no tenemos que lidiar con cristalizar proteínas. This is just a fun fact. This is a new strategy that has been developed recently by Deepmind, which is based on Google. They found a strategy, or they developed an algorithm to generate 3D structures based only in sequence. You can have more information about it following the link. The details have not been released yet of how this is essentially working, but I can tell you just briefly that this section here of the whole diagram, this is based on what is called deep neural networks. So essentially, for those that have heard of the concept of machine learning, deep learning, these strategies allow us to predict 3D structure. Este es un dato curioso. Recientemente se generó un algoritmo que es capaz de predecir estructuras terciarias o estructuras en 3D de proteínas. Esto fue gracias a la compañía Deepmind, que es una subsidiaria de Google. Y esencialmente, todavía no lanzan el artículo con todos los detalles, pero les puedo adelantar que esencialmente esta parte de aquí que les marqué está basada en redes neuronales. Y a través de redes neuronales es que se generó este algoritmo que te permite generar las estructuras en 3D. Y esto va a ser importante en los años futuros porque nos va a permitir generar nuevas estructuras a partir simplemente de la estructura primaria. This is going to be extremely important because now we will be able to predict some of the 3D structures based on the primary structure. Así que probably in the future, when we explore the protein data bank, which is going to be the one that's going to be next, led by Gabriel, we're going to have more protein structures based on Xray diffraction, based on cryo-EM, but maybe perhaps based on these algorithms, based on machine learning to predict 3D structures. En un futuro, tal vez, cuando exploremos la estructura de proteínas, en esta página en particular, que Gabriel va a detallar un poco en unos minutos, quizá veamos ya más estructuras de proteínas basadas en técnica de cryo-EM, y posiblemente veamos también cómo se predicen estructuras terciarias y cuaternarias basados en esos algoritmos de inteligencia artificial. And that's all from my side. Is there any questions about this section?